Hello, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns. Ito, ma'am, pahawak ko na lang din, ma'am, para may idea ang section niyo. Yung bestseller ko dyan, ito, ma'am, strawberry, chocolate, blueberry. Sa baba, ma'am, yung coffee and lemon lime po. Bali may feeling siya na. Opo, may feeling na siya sa loob po. Palaman na siya, ma'am. Lahat naman sila may feeling na, ma'am. Except lang sa ex ko, ma'am. siya lang yung walang feeling kasi. Kasi ito, ganun din. Same. Ganon din siya. Ganito na may itsura niya sa taas. And so may palaman na siya. So nagprint ako ng photo para you can see what's inside. Yan, ube po yun, peanut butter and then black sesame sa taas. Ang ma-recommend ko sa inyo, matcha and Nutella. Matcha and Nutella. Yan po yung mabenta sa amin. Kasi ito, Custard feeling naman siya na may fruits. Na may fruits naman po siya, ma'am. So kagaya po nito, muscat grapes, green grapes, and then strawberry, Oreo naman po to. Tapos may mango rin ako yung kulay yellow naman po. how much po yung ganun? 150 isang pair, ma'am. Yes, Dalawa ma'am. na to sa lang. Oh, yes. Isang pair na siya, ma'am. And then itong coffee, may coffee din siya sa loob. May coffee siya inside, yes. So sa labas niya, coffee din siya. Chocolate, sige. Pag-isipan mo lang, ma'am. Chocolate lang, chocolate. Chocolate. Sorry, sige. Ay, ma'am, eto po. Wala siyang ano. Sige po. Kuha ko na lang. Thank you. Sukli. Nakakatawa, nakita ko kayo Thank you, dito, ma'am. sir. Napanood ko lang kayo sa Sa TikTok, Facebook. sa Facebook. Oo. Sige po. Parang yung nakwento niyo yung trademark ata. Nabili niyo po. Opo. Thank you, ma'am. Thank you. you. Nood lang kayo, ma'am. Monetize kasi ako dun eh. Sige po. Thank you, ma'am. Salamat po, ma'am. Di ba before parang may cafe kayo? Meron po, ma'am. Year Dito sa 2022 ata yun. 21 actually, nag-start yun eh. 2021. Nag-start. Nakikita ko lang kasi sa TikTok, yung meron pa kayong mascot na parang Yes, ma'am. Ako yung nagsusuot nun, ma'am, before. Oh. Nawala na yung store niyo na yun. Wala na, ma'am eh. Nag-focus na kasi ako sa mall, ma'am. Ayun. Tapos dati, Nakita ko yun yung first time ko nakita, yung sa may cafe. sa may San Juan lang yun, ma'am. Oh. Sayang wala na pala yun. Tapos nag-viral din yun, ma'am. Kaya dami rin nag-visit. Oh. Tapos Swerte nga, ma'am eh. naalala ko lang siya, sabi ko, ito ba yung ano? Sabi ko, bakit wala na sila sa physical store? Kaya yung sa mga ano pala, bazar-bazar. Yes, sa mall na kasi ako nag-focus, ma'am eh. Tsaka para I can reach more people din. Oo, kasi pag dun lang. Pag store lang kasi, Dun lang oh. yung mga kabili around that area. Tsaka it takes a while to build one eh, di ba? Yung mag-construct pa, di ba? Okay na din. Pero first time mo lang matatry ito, ma'am. First time ko lang Thank you, ma'am. Taga ano ka lang ba, ma'am? Yung mga bazar nyo nung mga nakaraan, malalayo. Taga Taga- QC. Taga QC kayo? Sa British store, ma'am, meron kami Hindi mo kasi ngayon. naabutan nyo. Ngayon, ma'am, meron Nung actually. nakita ko siya tapos na. Until Monday, nandun ako, ma'am. Pero saan po ba kayo banda QC? Commonwealth area? Banawe? Or Teachers Village, banda doon? Mabaliches ako. Pero Ano yung ba? work ko sa may Commonwealth. So, ano. Gets ko. Sa may Baysa kayo, ma'am, ganun. So meron din ngayon doon? Sa Vertis North meron, ma'am. Okay. Pwede Walang siya. yung nagbabantay. Iba po, ma'am. Yes. Kuha po ako nitong ano. Sige po, ma'am. Ito, saka isang chocolate. Sige po. Anything else, ma'am? Yun lang. Sige po. 80. Saka chocolate. Saka chocolate. Suran ko lang. Sige lang, ma'am. Picturean kita, ma'am. Gusto mo? $280 lang lahat, ma'am. Ano, ma'am? Picturean kita. Gusto mo? Sige, wait. Sige lang, ma'am. Kunin ko na yung pambayad ko. Sige lang, ma'am. Pero ano, wala akong small bill. Okay lang mo, ma'am. Oh. May ano naman ako. May change naman ako lagi dyan. You can also pay yung mga Gcash, Maya, video, VPN. Yan. Sige, no worries, ma'am. Thank you. Ulit. 720. 720. Sa mga gusto mag-order na online, yan, message lang kayo sa akin. Yan, or sa mga visit nyo lang may mga basa ko. Hi, ma'am. Ay, sa TikTok, ma'am. Baka nakita mo na siya, ma'am. Hindi lang, titignan. Ito, ma'am. Sukli, ma'am. Thank you, mama. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood nyo na rin siya. Paborito lang ko yung Thank you, mama. Ay,
Pahawak ko na lang din muna, ma'am, para may idea ka sa lambot niya, ma'am. Ano to? Ito siya, ma'am, strawberry cream cheese. Pero gusto ko lang sana para may idea kayo sa texture niya, ma'am. Ayan. Ano yung may cream cheese sa loob? Meron siya, opo. So kung anong name niya, yun po yung feeling niya inside. Magkano to? Ah, 120? 120 lang po. Ano, ma'am, picturean mo na kita, ma'am. Sige lang, ma'am. Pag may tanong ka, ma'am, let me know lang. Sige po. Ano, portrait mode ko, ma'am. Dito ka na lang, ma'am. Dito na lang. Ayan. 1, 2. 1, 2. Nice. Beautiful, ma'am. Gusto mo portrait ko, ma'am? Para ano? Slowed ako. 1, 2. Teka, 1, 2. Okay. Thank you, ma'am. Check mo na lang, ma'am. Tapos ulitin natin pag gusto mo. Ulitin natin. Okay na po. Thank you, ma'am. Tag ko na lang kayo. Thank you, ma'am. Thank you rin, ah. Thank you so much. Thank you rin, ma'am. Thank you. Let me know, ma'am, kung ano nagustuhan niya, ma'am. Ah. Okay. Sige po. Thank you. Ingat po, ma'am. Wait lang. Papabili yun. Sige, ma'am. Pero nakita mo na to sa TikTok, ma'am, or Not yet. Instagram, or yung kasama niya lang nag... Oh, gusto niya kasi ng uchi. Sige po, ma'am. Thank you, mama. Ay, ma'am. Mochibans po. Hello, sir. Hello, ma'am. Ay, ma'am. Mochiban. Gibilin mo na daw lahat. Ay. Ay. Buti pala napadaan kayo, ma'am. Wait lang, bili lang ako po. Tapos Sige lang po, ma'am. Thank you, ma'am. Ano? Gawin na to mga pairing one na to. Oh, gawin na to. Gawin mo na lahat yan. Pati yung isa doon sa likod, gawin mo na lahat. Sa mga gusto mag-online order, yan, no? Yan. Ito pa yung mga bestsellers natin. Or you can DM me para matanong nyo sa akin ano mga bestsellers. Hi, ma'am. Mochi Buns. Ito may mga... Hi, sir. Mochi Buns po. Mga kopek din tayo. Ayan, no? May... Ito limited version na... limited stock lang to. Honey butter. Pero meron tayong sour cream, cheese, barbecue, and of course yung classic nating OG na plain. Ayan, nandito kami sa Shangri-La. Meron estancia, SM Ora. Sa mga nagtatanong, SM Ora meron na po. Vertis North, One Ayala, ayan. Glorieta meron na rin po. Hi ma'am, Mochi Buns po. Hello ma'am, Mochi Buns. Hello sir, Mochi Buns. Ayan, tsaga-tsaga lang, tawag-tawag. Huwag kayong mahiya, di ba? Siyempre, ano lang, sipag tiyaga lang, di ba? Hi ma'am, Mochi Buns! Yan, sa mga gusto mag-online yun, hanapin nyo lang po Muyu Singapore or comment kayo sa video na to. Whether you're watching on TikTok, FB, IG, or your YouTube. By the way, may YouTube tayo. YouTube and Facebook yan. Sa Facebook, monetize na tayo dun. YouTube, konti na lang po, mamonetize na tayo. Kaya keep on watching para mabot tayo dun. So, kahit malayo po kayo, if you want to support by liking, subscribing, by following, and by watching, you are able to support the channel, diba? So, thank you. Yan. Kung may tanong kayo, mag-message lang kayo sa kung mapapansin nyo lahat kayo, nire-replyan ko. Yung iba nga sabi nila, natutulog pa ba daw ako? Pero ganun talaga, ganun ang buhay. We have to work, diba? 24/7. O siya. Tawag-tawag muna tayo, ha? Welcome back, mama. Ay, gusto niya hawakan din. Sige po. Ano, ma'am? May, ano na. Let me know naman kung may tanong kayo. Yung sa triple cheese po yun. Yeah, sa triple cheese siya. Sorry, for it lang. Kasi 100 isa. Pag tatlo, 250 po. Alin yung bilog na Yes, ma'am. Aha. Nutella, ube, strawberry. Yun lang po, ma'am. Nutella, ube, strawberry. Nutella, ube, strawberry. Nutella, ube, strawberry. Nutella, ube, strawberry. 360 lang po, ma'am. Strawberry. If you want, ma'am, pag-apat kasi 460. Would you like to add one more? Oh, sayang din. Can I recommend yung strawberry, chocolate or blueberry? Yan. Sa taas matcha, marirecommend ko sa inyo, ma'am. Good choice, ma'am. Ito, ma'am, change nyo muna, ma'am. Wait lang sa kulang naman, ma'am. Blueberry. Blueberry. Tapos bigyan natin ng flyers, di ba? Para syempre, ma-upsell nyo pa rin sa future. Maalala kayo, pag bumili, win na rin, di ba?
Thank you, ma'am. Thank you po. Come again. Ay, yes, sir. Ito ang blueberry. Blueberry. And then isang chocolate ganache. Anything else po? Yan lang. Okay. Blueberry, tsaka chocolate ganache. Blueberry, tsaka chocolate ganache. Chocolate. Wala na tayong balot muna. Mamaya, kailangan na magbalot. Ayan. Mabus na. Magsunod-sunod sila. Ay, ma'am. Mochi buns po. Ay. Chocolate pala to. Ay, ma'am. Mochi buns. Mali. 270 total. 130 plus 140. Blueberry. Plus ano. Okay. Thank you. 270, 230 ang sa pala. 230. $230. 230. Ito po. Thank you po. Thank you very much. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Thank you po. 270. Ube. Nutella. SP. Ano yung isa? Blue. Hi, sir. Mochi buns po. Ah, oh.